बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का। ज़िला इंतज़ामिया लिया के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर रैली का एहतमाम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी, जंग रहेगी। फ़िज़ा फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लिया, असिस्टेंट कमिश्नर लिया, CEO हेल्थ लिया समेत तमाम महकमों के अफसरान मुलाज़मीन ने शिरकत। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। अपने नुमाइंदे मुनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद में भी कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के सिलसिला में यौम कश्मीर मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। यौम कश्मीर के मौका पर कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने की। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से जिना चौक तक निकाले जाने वाली रैली में सरकारी अफसरान, मुलाज़मीन, रेस्क्यू 112 के एहलकारों, मीडिया के नुमाइंदों, उस्ताज़ा, तलबा और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। यौम इजहार यकजहती कश्मीर रैली से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ है और उनकी आज़ादी तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेगी। उनका कहना था कि कौम मुत्तहिदा को अपनी मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों को अपना हक खुद इरादियत दिलवाना चाहिए। इन पर होने वाले भारतीय मुसालम का सिलसिला बंद होना चाहिए। कश्मीरी मुसलमानों को हक हासिल है कि वो आज़ादी के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान का बच्चा अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों के और उनकी आज़ादी की तहरीक में शामिल है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौका पर शोहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यौम कश्मीर के सिलसिला में ज़िला के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। यौम कश्मीर के हवाले से तकरीब और वाक़ का एहतमाम किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनिल सईद, CEO एजुकेशन अटक डॉक्टर मोहम्मद अहलाक, DEO एलिमेंट्री दुर शहवार, चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब अहमद खान, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल अटक खान बादशाह, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तलबा तालबात ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए वाक़ का एहतमाम भी किया गया। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम के हक़ में नारे दर्ज थे। तकरीब से खिताब करते हुए ADCG अटक अनिल सईद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने ज़ालमाना कवानीन नाफिज करते हुए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया और उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। आज़ादी कश्मीर का बुनियादी हक है जो इन्हें हर सूरत मिलना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी न देने का इनकार इनका बुनियादी हक पामाल किया जा रहा है जो इंतहाई ज़्यादती है। भारतीय कश्मीर ने कश्मीरियों के हकूक़ पामाल करते हुए गुज़िश्ता 77 सालों से इनकी आज़ादी सलब की हुई है और हमारे कश्मीरी भाई इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम आलम कश्मीरियों के साथ खड़े हों और भारत को मजबूर करें कि वो कश्मीरियों के हक खुद इरादत का एहतराम करे और उन्हें इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करने का इख्तियार दे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम डोगरा राज के वक्त से आज़ादी के लिए कोशियाँ हैं और आज भारत इन पर जुल्म सितम ढाकर इनकी आवाज़ को दबाना चाहता है जो मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी अवाम भरपूर अंदाज में कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं जिससे भारत सफारती महाज पर तनहा रह गया है। मुकर्रीन ने कहा कि जुल्म सितम के ज़रिए कश्मीरियों के हक खुद इरादियत और आज़ादी की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम कश्मीरियों के हलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगी। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए जिसका इनसे वादा किया गया है। भारत को मजबूर किया जाए वो अपनी रियासती दहशतगर्दी बंद करे और कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने का इख्तियार दे। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम को भारत के नाजायज़ तसल्लुत से आज़ादी हासिल होगी और वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे और आज़ादी से ज़िंदगी बसर करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, अपनी मौशियत के साथ साथ अपने किरदार को मजबूत बनाएं। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर की जंग बयानिया की जंग है। आज पाकिस्तान की अवाम इस जंग में कामयाब हुई है। वो कश्मीर की जंग 24 करोड़ अवाम लड़ रही हैं और ये जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। उन्होंने खिताब करते हुए कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की भरपूर हमायत का ऐलान किया। तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी के नारे दर्ज थे। तलबा तालबात ने टैबलोज और तकारीर पेश की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से वाक़ भी हुई। वाक़ के दौरान शुरा ने कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए और कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। वाक़ के दौरान मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कश्मीरियों के हक़ इरादियत और भारत के जुल्म सितम पर पुरजोश नारे लगाए। अटक में यौम कश्मीर के हवाले से ज़िला अटक के तमाम तहसीलों
محلوں میں ریلیز و تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام نے کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ کاموں سے محمد ندیم گجر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ماہم واحد کی قیادت میں یوم کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میونسپل کمیٹی آفس سے جی ٹی روڈ تک نکالی گئی۔ ریلی میں ایم سی، محکمہ صحت، ریسکیو 1122 کے اہلکار اور شہری بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا کر کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے ہمارے نمائندے 12 نیوز شمس سونو کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ سیاسی سماجی شخصیت چودھری وار جٹ کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب نجی مارکی میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ شادی کی اس تقریب میں سیاسی، سماجی، دینی اور تعلیمی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ نمایاں شرکت کرنے والوں میں چودھری وار جٹ کے صاحبزادے چودھری عارف جٹ کے دوستوں ملک امتیاز اوان ایڈوکیٹ، ملک ارشد اوان عرف بلا چیئرمین پاکستان مساوات میڈیا کونسل سیالکوٹ، چودھری محمد آصف جٹ چیئرمین انٹرنیشنل پریس کلب سیالکوٹ، ملک بہادر اوان جنرل سیکرٹری پاکستان مساوات میڈیا کونسل سیالکوٹ، چودھری الیاس جٹ، چودھری عبدالستار جٹ، مرزا آصف، چودھری شمس جاوید، چودھری شمس، چودھری شہباز جٹ اور دیگر شامل تھے۔ انہوں نے خصوصی شرکت کر کے شادی کی تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ شادی کی تقریب میں مہمانوں کی مختلف کھانوں سے خاطر تازیہ کی گئی۔ اس کے بعد پروکار طریقے سے رخصتی کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے ہمارے نمائندے 12 نیوز شمس سونو کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کا سیالکوٹ کے باسیوں کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ 45 منٹ کا چیکنگ پروسیس سیالکوٹ کے شہری محفوظ۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان سیالکوٹ میں آپ سے ڈی پی او سیالکوٹ مخاطب ہوں۔ آج ہم سیالکوٹ کے باسیوں کو محفوظ سیالکوٹ دینے کے لیے سیالکوٹ سٹی کے اندر اور ڈسکا سٹی کے اندر 2 سنیپ چیکنگ ٹیمز کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے رائٹ پہ آپ وہ ٹیمز دیکھ سکتے ہیں۔ ان ٹیمز کی خاص بات یہ ہے کہ جو ہمارا سیف سٹی سیالکوٹ کا پروجیکٹ ہے جسے حکومت پنجاب نے ابھی لانچ کیا ہے، یہ ٹیم اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوگی۔ سیف سٹی کے جتنے بھی آئی ٹی ریلیٹڈ اکوپمنٹ تھے ان کو ہم نے اس ٹیم کے اندر کارپوریٹ کیا ہے، اور اس کی ورکنگ میتھڈولوجی یہ ہوگی کہ یہ ہمارے کرائم ہاٹ سپاٹس کے اوپر ایلیمنٹ آف سرپرائز کو مینٹین کرنے کے لیے 45 منٹس کی ایک چیک پوسٹ اسٹیبلش کریں گے، اور اس دوران وہاں جتنے بھی شہری گزر رہے ہوں گے انہیں چیک کریں گے، تاکہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کرائم کرنے سے پریونٹ کر سکیں۔ آپ میری رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ باڈی کیم ہے جو ہم نے اپنے جوان کو مہیا کیا ہے۔ جتنی بھی ہماری سنیپ چیکنگ ٹیمز ان پلیس ہوں گی ان کے ایٹ لیسٹ 2 جوانوں کے پاس یہ کیمرے ہوں گے، جس میں ہم ان کے کنڈکٹ کو بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہمارے شہری ہیں جن کو ہم چیک کر رہے ہیں ان کے کنڈکٹ کو بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ اس میں میری ریکویسٹ یہ ہوگی تمام سیالکوٹ کے باسیوں سے کہ برائے مہربانی ان ٹیمز کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے لانچ کی ہیں، اور ان باڈی کیمز کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو میرے پولیس کے لوگ تھے ان کے حوالے سے جو شکایات ہمیں ملتی تھی ان شکایات کا ہم ازالہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ایک اور اچھا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو میرے لیفٹ سائڈ پہ ٹریفک وارڈن نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک اور ہمیں کمپلینٹ جو آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ چالان کرتے ہوئے ٹریفک کے لوگ ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو بھی باڈی کیمز مہیا کر دیے ہیں۔ یہ بھی سیف سٹی ہمارا جو سیالکوٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ یہ باڈی کیمز ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جتنے بھی شہری جن کا یہ چالان کریں گے ان کا پورا کنڈکٹ اس میں ریکارڈ ہوگا، اور اس کا مقصد سراسر یہ ہے کہ ہم سیالکوٹ کے باسیوں کو نہ صرف ایک محفوظ شہر دیں بلکہ ایک ایسا شہر دیں کہ جس میں آئی ٹی بیسڈ انیشیٹوز کے ذریعے ہم اپنی پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے ہمارے نمائندے 12 نیوز شمس سونو کی رپورٹ کے مطابق بٹ بڑادی فاؤنڈیشن پاکستان و انٹرنیشنل مرکزی جنرل سیکرٹری مبشر بٹ کو فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے سیالکوٹ ڈویژن کا سرپرست تالا منتخب کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سب سے بڑا مسئلہ آج اس دور کے اندر جو ہے وہ ٹائم کا ہے، کسی کی رہنمائی کرنے کا ہے، کسی کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنے کا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ پیسہ پکڑو، یہ فنڈ پکڑ لو، یہ فلاں چیز لے لو، بندے کو بولو میرے پاس آ، تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ٹائم بھی دیا، کال کی، کال پہ بات سنی۔ میں کہتا ہوں سرپرستی کرنے کا حق ادا کیا۔ میں ان پر ان الفاظوں کے ساتھ شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ ہی ان کو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ تو آج آپ کی موجودگی میں جہاں ان کی دوسری آپ لوگوں نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے سیالکوٹ ڈویژن کے حوالے سے جو ہے سرپرستی محترم اپنے مبشر بٹ صاحب کو گزارش کروں گا کہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ہم نے ان کو سیالکوٹ کا
जो है फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन का सरपरस्त जो है वो नामजद किया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जहां भट्ट बरादरी की सरपरस्ती करेंगे, नामजदगी और उनकी खिदमात में अपना नुमाया किरदार अदा करेंगे, हमारी रहनुमाई में, हमारी हौसला अफजाई में और हमारी बेहतर से बेहतर कारकर्दगी को बनाने में भी इंशाल्लाह हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे और हमें मुनज़्ज़म, मुतहद और मुतफ़िक तरीके से इंशाल्लाह आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कर साहब, बहुत मेहरबानी तुम भट्ट बरादरी नू इन्नी इज्जत दे नाल नवाज़े। खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीचावतनी में यौम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल की क़यादत में रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर रैली में शुरा ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे और कश्मीरियों के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल ने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद मकबूजा कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय जारबराना तसल्लुत को उजागर करना है। दुनिया मसला कश्मीर की इंसानियत की आंख से देखे, आज़ादी कश्मीरियों का हक है। हम मकबूजा कश्मीर में भारत के जाबराना तसल्लुत के खात्मे तक जदोजहद जारी रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी हर सतह पर हर लिहाज से हमारी जारी रखेंगे और कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते। मोर देन 190 प्लस कंट्री जो है उन्होंने उसके प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।